दस्तगीरी करके फिर तशहीर करता है। मैं तन्हा हूँ मगर उसकी मदद के खौल से ਵਿਛੜ ਕੇ ਉਹ ਸਾਥ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਤੇ ਸਭ ਟੁਰ ਗਏ ਤਾਰਕ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਟੁਰ ਗਏ ਤਾਰਕ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਿੱਗਾ ਬਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ मेहमानों से हम कलाम होने के लिए इससे पहले ये जो चैनल G5 के नौजवान कवरेज कर रहे हैं इनके लिए बहुत सी तालियां। मेरे दिल पे लगी प्यार की चोट है, मेरे दिल पे लगी प्यार की चोट है, ऐ तबीबा तेरी ये दवा कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश मलिक, आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आप देख रहे हैं G5 न्यूज़ HD सियालकोट। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं इलामा इकबाल लाइब्रेरी में, जहां पर हर माह की पहली जुमेरात को तनकीदी व शायरी नशिस्त का एहतमाम किया जाता है। आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। इजाज़त से दूसरी महफिल के दूसरे हिस्से का आगाज़ करते हैं। मैं अपनी गज़ल से कबूलियत को ठुकरा कर मैं रद्द के खौल से निकला, मुझे ऐसा लगा जैसे लहद के खौल से निकला। और मुझे दीवानगी ने ही सुरागे ज़िंदगी बख्शा, मुझे दीवानगी ने ही सुरागे ज़िंदगी बख्शा, गिरेबां चाक करके मैं खिरद के खौल से निकला। गिरेबां मुझे दीवानगी ने ही सुरागे ज़िंदगी बख्शा, गिरेबां चाक करके मैं खिरद के खौल से निकला। और आज तनकीद भी चल रही थी तो नकाद का जिक्र आ गया कि मेरे नकाद तेरे खौफ का साया नहीं मुझ पर, मेरे नकाद तेरे खौफ का साया नहीं मुझ पर, मेरा हरफे सुखन भारी सनद के खौल से निकला। मेरे नकाद तेरे खौफ का साया नहीं मुझ पर, मेरा हरफे सुखन भारी सनद के खौल से निकला। और शेर सुनिए कि जनाब शाक साहब कि मैं अब उम्रे रवां का गोशवारा ही नहीं रखता, मैं अब उम्रे रवां का गोशवारा ही नहीं रखता, बहुत अच्छा हुआ है मैं, बहुत अच्छा हुआ है मैं अदद के खौल से निकला। और वो मेरी दस्तगीरी करके फिर तशहीर करता है, वो मेरी दस्तगीरी करके फिर तशहीर करता है। मैं तन्हा हूँ मगर उसकी मदद के खौल से निकला। तो पी के देख इश्क हकीकी का एक अयाज, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। गर हो नसीब तुझको कभी लम्हाए फराग, तो पी के देख इश्क हकीकी का एक अयाज, 14 तबक हूँ तेरे भी रोशन किसी तरह। भाई अच्छा है। 14 तबक हूँ तेरे भी रोशन किसी तरह, दुनिया के सब गमों से मिले तुझको इनफिराग। अच्छा तेरा आसरा ए खुदा चाहिए, है। तेरा आसरा ए खुदा चाहिए, मुझे दर्द की अब दवा चाहिए। क्या कहने। गमे इश्क हो या गमे जिंदगी, गमे इश्क हो या गमे जिंदगी, तेरी जात होनी फना चाहिए। क्या कहने। अच्छा है। मेरे हम जुबां ए मेरे हम नवा, मेरे हम जुबां ए मेरे हम नवा, फलक तक जो पहुँचे सदा चाहिए। भाई अच्छा है, अच्छा है। मोहब्बत कभी तो सिला कुछ नहीं, इस मोहब्बत कभी तो सिला कुछ नहीं, लोग कहने लगे अब वफा कुछ नहीं। क्या कहने। लोग कहने लगे अब वफा कुछ नहीं, बेवफा तुझको एहसास हो जाएगा, बेवफा तुझको एहसास हो जाएगा, जो मुझे है मिली वो सजा कुछ नहीं, जो मुझे है मिली वो सजा कुछ नहीं। मेरे दिल पे लगी प्यार की चोट है, मेरे दिल पे लगी प्यार की चोट है, ऐ तबीबा तेरी ये दवा कुछ नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दोबारा।
میرے دل پہ لگی پیار کی چوٹ ہے، میرے دل پہ لگی پیار کی چوٹ ہے، اے طبیبہ تیری یہ دوا کچھ نہیں، میری زلفوں کو تو نے ہے دیکھا کہاں، میری زلفوں کو تو نے ہے دیکھا کہاں، ان کے آگے وہ کالی گھٹا، میری زلفوں کو تو نے ہے دیکھا کہاں، ان کے آگے وہ کالی گھٹا کچھ نہیں، اور ہونٹ پڑھنے کی عادت نہیں ہے مجھے، سر ہونٹ پڑھنے کی عادت نہیں ہے مجھے، کیا کہا تو نے میں نے ہونٹ پڑھنے کی عادت نہیں ہے مجھے، کیا کہا تو نے میں نے سنا کچھ نہیں، تم زمانے کے ہاتھوں میں آ جاتے ہو، تم زمانے کی باتوں میں آ جاتے ہو، تم زمانے کی باتوں میں آ جاتے ہو، میرے ہاتھوں پہ رنگے ہنا کچھ نہیں، تم زمانے کی باتوں میں آ جاتے ہو، میرے ہاتھوں پہ رنگے ہنا کچھ نہیں، جانتے ہی نہیں لوگ تہمینہ، جانتے ہی نہیں لوگ تہمینہ کو، عزم پکا ہو کچا گھڑا کچھ نہیں، بے فیض ریاکار محبت پہ بھی لعنت، اخلاص سے بے بہرا رفاقت پہ بھی لعنت، اب لوٹ کے آنے کا تکلف نہیں کرنا، اب لوٹ کے آنے کا تکلف نہیں کرنا، اب تو کجا تیری شباہت پہ بھی لعنت، ظاہر ہے ہر جگہ میرا چرچا کرے گا وہ، جس پہ کھلا ہے راز رازدار نہیں ہے، اور انور کو یاریوں نے سبق ایک دے دیا، انور کو یاریوں نے سبق ایک ہی دیا، مطلب کا یار شخص کبھی یار نہیں ہے، سچ بات بولنے کا ادھیکار نہیں ہے، بیوپار چل رہا ہے یہاں پیار نہیں ہے، مراد پوری نہ ہو رہی ہو جب آدمی کی، پھر ایسے میں کون پوجا کرتا ہے زندگی کی، وہ کس اذیت کے روبرو تھا یہ کون جانے، وہ کس اذیت کے روبرو تھا یہ کون جانے، ہمیں تو بس یہ پتا ہے ثروت نے خودکشی کی، اور محبت کا شیدائی ہوں پیار ہے بولی میری، محبت کا شیدائی ہوں پیار ہے بولی میری، کوئی غصے سے بات کرے تو اکڑ جاتا ہوں، اور اس کے جانے کے بعد میرا وجود میرا نہیں رہا، اس کے جانے کے بعد میرا وجود میرا نہیں رہا، اب محبت سے کوئی بلائے تو بکھر جاتا ہوں، واہ، اور چھین کر چاشنی بر دیا ہے زہر مجھ میں، اچھا، چھین کر چاشنی بر دیا ہے زہر مجھ میں، کہ اب مسکراتے مسکراتے بھی بگڑ جاتا ہوں، واہ واہ واہ، اور نفسیات کے طبیب حیران ہے میری حالت پر، نفسیات کے طبیب حیران ہے میری حالت پر، خواب دیکھتا ہوں چیختا ہوں سنور جاتا ہوں، واہ، اور مقطع ملاحظہ کیجئے کہ اس کی بستی سے گزرتے ہوئے اب وحشت نہیں ہوتی، اس کی بستی سے گزرتے ہوئے اب وحشت نہیں ہوتی، سر جھکائے میں گزرتا ہوں گزر جاتا ہوں، بہت وہ ایک چراغ جو صبح ازل سے روشن تھا، وہ جس کی لو میں فروزاں تھا نور وحدت کا، وہ جس کی لو نے جہاں کا احاطہ کرنا تھا، نقوش کاغذ ہستی میں رنگ بھرنا تھا، وہ جس کے سائے میں ارض و سما پنپنے تھے، وہ جس کے سائے میں ارض و سما پنپنے تھے، وہ جس کے نور میں لوح و قلم جھلکنے تھے، کیا بتاؤں کس اضطرار میں ہوں، ہر گھڑی آگ کے حصار میں، کیا بتاؤں کس اضطرار میں ہوں، ہر گھڑی آگ کے حصار میں ہوں، یہ جدائی کا ایک تقاضا تھا، یہ جدائی کا ایک تقاضا ہے، تو میری میں تیری پکار میں ہوں، یہ جدائی کا ایک تقاضا ہے، تو میری میں تیری پکار میں ہوں، یہ سنیے کہ کل بھی میں منتظر رہا تیرا، کل بھی میں منتظر رہا تیرا، آج بھی تیرے انتظار میں ہوں،
ਨਾਨੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਨਾਨੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਉਹ ਸਾਥ ਵਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਰੇੜਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਰੇੜਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਤੇ ਨਾਨੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਸਾਂ, ਨਾਨੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਸਾਂ, ਉਹ ਲਾਡ ਲਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਾ ਬੜੀ ਕੁੱਟ ਲਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਮਾ ਬੜੀ ਕੁੱਟ ਲਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਮਾਸੀਆਂ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਭ ਮਾਸੀਆਂ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਤਰਦਾ ਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਤੇ ਚੋਰੀ ਚੂਰੀ ਨਾਨੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਚੂਰੀ ਨਾਨੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਪੇੜਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਔਰ ਨਾਨੇ ਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ, ਨਾਨੇ ਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਝੇੜਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਿਲ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਿਲ ਅੰਦਰ, ਬੱਕਰੀ ਕੁੱਕੜ ਬਟੇਰਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਔਰ ਮਾਮੇ ਮਾਮੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਥ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਟੁਰ ਗਏ ਤਾਰਕ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਟੁਰ ਗਏ ਤਾਰਕ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਡਿੱਗਾ ਬਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। रात दिन एक से हालात रहे, रात दिन एक से हालात रहे, हम सदा वाक़फ़े आफात रहे। वाह वाह। रह गई एक ही बस एक फिक्र, अच्छा रह गई एक ही बस एक फिक्र, मैं रहूं या न रहूं बात रहे। चांद देखूं कि मैं सरकार के तलवे देखूं, चांद देखूं कि मैं सरकार के तलवे देखूं, नज्म देखूं कि मैं नालैन के ज़र्रे देखूं। और वद्दुहा चेहरा तो वल्लैल हैं जुल्फ़ें उनकी, वद्दुहा चेहरा तो वल्लैल हैं जुल्फ़ें उनकी, रात और दिन को यहीं से ही मैं बनते देखूं। और तूर के नूर को देखूं मैं जबीं पर उनकी, तूर के नूर को देखूं मैं जबीं पर उनकी, और रुखसारों से खुर्शीद निकलते देखूं। सैरे गुलशन को जो मैं जाऊं तो जाऊं क्यों कर, उस गुले कुद्स को जब दिल में महकते देखूं। और अर्ज किया जी, एक बस उनका पसीना है जो देखा मैंने, एक बस उनका पसीना है जो देखा मैंने, जिसकी खुशबू में हर एक खुशबू को घुलते देखूं। और शेर सुनिएगा जी, उनकी पलकों से हया लेने हया आती है, उनकी पलकों से हया लेने हया आती है, उनकी आंखों पे हया को भी मैं मरते देखूं। खिल रहे हैं मेरे लब पर जो सनाखानी के फूल, ये अताए मुस्तफ़ा की हैं फरावानी के फूल। आपकी जूदो सखावत का करीना देखकर, आपकी जूदो सखावत का करीना देखकर, आँख के कशकोल से गिरने लगे पानी के फूल। हत्थां दी तहरीर तो डरिया रहना वा, मैं अपनी तकदीर तो डरिया रहना वा, ते होर किसे दे सीने जाके वजे ना, होर किसे दे सीने जाके वजे ना, अखियां दे उस तीर तो डरिया रहना, अखियां दे उस तीर तो डरिया रहना वा, ते जांदी वारी
ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਉਸ ਪਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ और शेर देखना जी के सिर लथन दा मैनू उक्का खौफ नहीं सिर लथन दा मैनू उक्का खौफ नहीं पैरां दी जंजीर तो डरिया रहना वो जब नजरें चुरा कर घूमती है मटकती खूब है जब झूमती है न जाने कौन सी दिल में कसक है जो मिसरे नित नए मंजूमती है कोई निस्बत तो है मुझसे पुरानी मेरी हर बात लेकर झूमती है और नहीं मालूम उसके दिल में क्या है कोई तस्वीर अक्सर झूमती है और मुजाहिद जब कभी माँ को पुकारूं मुझे जन्नत से आकर चूमती है। हम तेरे दर के सिवा और कहाँ जाते हैं हम तेरे नाम का खाते हैं जहाँ जाते हैं और हम ज़मीज़ादे तेरी रिफ़त के कसीदे क्या लिखे ये वाक़या भी है ना इसी माह के हम ज़मीज़ादे तेरी रिफ़त के कसीदे क्या लिखें ला मकान तक तेरे कदमों के निशान जाते हैं ख़त्म हो तीरगी नहीं मुमकिन ख़त्म हो तीरगी नहीं मुमकिन अब जहाँ रोशनी नहीं क्या कहना वाह वाह ख़त्म हो तीरगी नहीं मुमकिन अब जहाँ रोशनी नहीं मुमकिन मौत का रक्स है यहाँ जारी वाह वाह मौत का रक्स है यहाँ जारी इसलिए जिंदगी नहीं मुमकिन। ये नाते नबी तो सुनते खुदा लिख रहा हूँ आका है मसीहा अदा लिख रहा हूँ बना हूँ गदाए मदीना में यारो बना हूँ गदाए मदीना में यारो खुद ही को फ़कीर सखा लिख रहा हूँ। क्या कहने देखिएगा कि फरिश्ता तो नहीं हूँ जो न हो किरदार में जुम्बिश फरिश्ता तो नहीं हूँ जो न हो किरदार में जुम्बिश बशर हूँ पाई जाती है मेरे इजहार में लफ्ज़िश कहीं तनवीर ने फिर कलमाए हक कह दिया यारो हुई है पत्थरों की जो भरे बाजार में बारिश फरिश्ता तो नहीं हूँ जो न हो किरदार में जुम्बिश बशर हूँ पाई जाती है मेरे इजहार में। सर अल्हम्दुलिल्लाह हम मिल बैठते हैं और अच्छे काम पर मिल बैठते हैं जी। यूँ अहबाब का किसी अच्छे काम में मिल बैठना सर अजर से खाली नहीं, अल्लाह इसका अजर। यहाँ जमजम भी मांगे हैं 2 घूंट पानी में कौसर में ऐसा मज़ा लिख रहा हूँ। दुआ है दुहाई है ज़हरा की खातिर सभी ये कमाई है ज़हरा की खातिर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात है। मुकद्दस वो चादर के बरतर फलक से मुकद्दस वो चादर के बरतर फलक से ज़मीं पर बिछाई है ज़हरा की खातिर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मुकद्दस वो चादर के बरतर फलक से ज़मीं पर झुकाई है ज़हरा की खातिर। मुझे सर शेर याद नहीं, वो दूर चला गया पीछे। इसमें मैंने बताया कि थी किस्मत में लिखी खदीजा के बेटी ये शादी रचाई है ज़हरा की खातिर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात है सुभान अल्लाह। तो आगे सर मैं शुरू करता हूँ जहाँ से मेरे पास ये मेरे पास सारा एहसासा है इतना मेरे पास सारा एहसासा है इतना ये मदद से राई है ज़हरा की खातिर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करीमी नबी की मुयस्सर है सबको करीमी नबी की मुयस्सर है सबको यहाँ जो सवाई है सारा की खातिर। क्या कहना है क्या कहना और शेर कहें पुकारें उन्हें आप उम्मे अबीहा पुकारे उन्हें आप उम्मे अबीहा ये शीरी नवाई है ज़हरा की खातिर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
سر لکھا ہے سر، ترتیب نہیں ہے نا چونکہ جی جی سر، اسے آپ کو میرا فراق پدر نے مصیبت ہٹائی، فراق پدر نے مصیبت ہٹائی، فضا کر بلائی ہزارہ کی خاطر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ زہرا کی خاطر۔ اور سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی لگائی تندور میں جی۔ یہ قصیدہ یا یہ منقبت شخصیات کی بیشتر تلویات ہوتی ہیں، اور اس سے نکل ہم نہیں سکتے، ہم کچھ اپنی طرف بے شک دکھایا کہ رحمت پہ آتش بھی قرباں، دکھایا کہ رحمت پہ آتش بھی قرباں، چپاتی پکائی ہزارہ کی خاطر، دکھانے کے لیے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو سارے معجزات سر میں نے چمکتے ستارے ہیں چادر کے موتی، چمکتے ستارے ہیں چادر کے موتی، فلک بھی چٹائی ہزارہ کی خاطر، سبحان اللہ سبحان اللہ، چمکتے ستارے ہیں چادر کے موتی، فلک بھی چٹائی ہزارہ کی خاطر، ہے بنت نبی تو ام شہیداں، یہ رتبہ برائی ہزارہ کی خاطر، کیا کہنا، لقب اور کنیت سبھی سب ہیں اعلیٰ، لقب اور کنیت سبھی سب سے اعلیٰ، فضو تر فضائی ہزارہ کی خاطر، کیا کہنا۔ اور سر شادی کا منظر ہے، یا شادی میں دیکھو یہی شان شوکت کے ناکہ بٹھائی ہزارہ کی خاطر، کیا کہنے۔ سر میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ میرے آقا حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی رخصتی اور منزل میں درمیان میں صرف ایک حجرہ تھا جی، صرف ایک حجرہ تھا۔ بارات چلی ہے، سیدہ کو ناکہ پہ بٹھا کے مسجد نبوی کا طواف لگا کے اگلے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن درمیان میں جو صحابی کا حجرہ تھا اسے حجرہ مانگ لیا کہ علی سے حجرہ بدل لو، اتنا بھی برداشت نہیں ہوا جی۔ آگے آئے گا شعر سے لکھا ہے جناب، دعاؤں کے سائے میں بیٹی ہے رخصت، دعا بھی بدھائی ہزارہ کی خاطر، کیا کہنا، بدھائی بھی دعا کی صورت میں ہے جی۔ پرانی ورث میں نہ سنگیت نغمے ہوا گنگنائی ہے زہرا کی خاطر، کیا کہنا، سبحان اللہ، ہے جنت کی خوشبو یہ آقا ہے کہتے، حدیث ہے میرے آقا کی حدیث ہے جنت کی خوشبو یہ آقا ہے کہتے، یہ خوشبو بقائی ہے زہرا کی خاطر، کیا کہنا۔ اور سر سعادت ملی سر میں ترتیب جہاں کنیت ہے پیاری جو ام الحسن بھی، کنیت ہے پیاری جو ام الحسن بھی، یہ عطیہ خدائی ہے زہرا کی خاطر، کیا کہنا، سبحان اللہ، ہے سایہ بھی ان کا مبارک مقدس، ہے سایہ بھی ان کا مبارک مقدس، صفت یہ ہمائی ہے زہرا کی خاطر، کیا کہنا۔ اور سر ملایا خدا نے ہے بابا سے جلدی، جی ملایا خدا نے ہے بابا سے جلدی، غموں سے رہائی ہے زہرا کی خاطر، سبحان اللہ سبحان اللہ، گزاری سر شعر سننا جی، گزاری جدائی مصائب ہے سارے، جفاکس مسائی ہزارہ کی خاطر، کیا کہنا۔ اور سر میں شعر جہاں سنانا چاہوں گا، ہے آخر دنوں میں علالت نبھائی، سر اللہ کے صابر لوگ علالت نبھاتے ہیں، بے شک، ہے آخر دنوں میں علالت نبھائی، شفاعت الملائی ہے زہرا کی خاطر، سبحان اللہ ہے آخر دنوں میں علالت نبھائی، سبحان اللہ، شفاعت الملائی ہزارہ کی خاطر، خلوص و صدا کا شجاعت مسلم، وفا مسکرائی ہزارہ کی خاطر، سبحان اللہ سبحان اللہ، سر عناصر عمومی سے بالا ہے پیکر، عناصر عمومی سے بالا ہے پیکر، جدا کچھ ڈلائی زہرا کی خاطر، اور سر ہے آخر دنوں میں نبھائی علالت، شفاعت الملائی ہزارہ کی خاطر۔ سر شعر سننا ہے سر، یہ شادی کا دن ہے تو شاداں ہے سارے، شعر سننا سر، یہ شادی کا دن ہے تو شاداں ہے سارے، کہ فطرت نہائی ہزارہ کی خاطر،
کیا کہنے کیا کہنے بظاہر ہے خاکی تو اسوہ ہے نور، یہ نقطہ رجائی ہے زہرا کی خاطر، رہے نام ان کا بلند سے بلند تر، ندا التجائی ہے زہرا کی خاطر۔ سر شعر سننا ہے جی، 79 پہ پہنچا ہوں، جب اب چاہیں گے سر بند کرتے ہیں۔ ہے سر پر نبی کا جو دستے مبارک، ہے سر پر نبی کا جو دستے مبارک، علی کی کلائی ہے زہرا کی خاطر۔ سبحان اللہ۔ ہے سر پر نبی کا جو دستے مبارک، علی کی کلائی ہے زہرا کی خاطر، اعانت کو ان کی حفظہ بھی حاضر، کہ گھر میں صفائی ہے زہرا کی خاطر۔ نویدیں سناتی ہے صبح منور کے شب جل ملائی ہے زہرا کی خاطر، گلابوں کے گجرے ہیں زیبا انہیں کو یہ رنگ ہنائی ہے زہرا کی خاطر۔ سبحان اللہ۔ چمکتے ستارے ہیں چادر کے موتی، فلک تو چٹائی ہے زہرا کی خاطر، ولادت کا دن ہے خاص جمعہ مبارک، کرن روشنائی ہے زہرا کی خاطر۔ کیا کہنے سویرے کو دن کے ملی یہ خبر ہے، صبا رونمائی ہے زہرا کی خاطر۔ سبحان اللہ۔ اور سر قریشی گھرانہ ہے مکہ حوالہ، بڑی آشنائی ہے زہرا کی خاطر، سکھائیں سلیقہ بنے وہ نمونہ، یہی رہنمائی ہے زہرا کی خاطر۔ کیا کہنے شرافت میں ثانی نعفت ایسی، یہ وصف نسائی ہے زہرا کی خاطر۔ سر یہی چھوڑیں گے، مکتا سنا دیں گے۔ نہ تھمنے کے آنسو نہ دل کا سکون ہے۔ سر سیدہ فاطمہ بعد از وصال آقا بہت روئے۔ نہ تھمنے کے آنسو نہ دل کا سکون ہے، گریا دوائی ہے زہرا کی خاطر۔ سبحان اللہ۔ گریا دوائی ہے زہرا کی خاطر، میرے دل میں آباد جنت ہے شاکر، عقیدت سمائی ہے زہرا کی خاطر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ وہ چادر والے شعر پہ عظیم صاحب کا ایک شعر یاد آیا، بڑا خوبصورت، آپ کا شعر کی طرح کا وہ بھی کہتے ہیں کہ کہا پردہ کوئی پاکیزگی جس کی مثالی ہو، کہا پردہ کوئی پاکیزگی جس کی مثالی ہو، کہا بنت نبی کے سر کی چادر سب سے اعلیٰ۔ سب سے کیا کہنے ہیں سر، اس سے پہلے ایک نعت میں شعر یہی بیان کر چکا ہوں، 5 اشعار بلکہ چادر پر ہیں میرے۔ میں نے لکھا ہے کہ نہ سر سہل ممتنے، پہلے بھی ایک سہل ممتنے کی مثال ہے۔ سر دیکھیے گا کہ مضمون کیسا ہے جی، اب میرا بھی سنیے گا جی۔ میں نے لکھا ہے نہ آقا بچھاتے جو رحمت کی چادر، نہ آقا بچھاتے جو رحمت کی چادر، زمانے میں بیٹی کی عزت نہ ہوتی۔ اسی کے ساتھ آج کی اس محفل کا اختتام ہوتا ہے، اور میں مہمانوں سے ہم کلام ہونے کے لیے، اس سے پہلے یہ جو چینل G5 کے نوجوان کوریج کر رہے ہیں، ان کے لیے بہت سی تعلیم۔ میں جناب نعمت اللہ ارشد سے التماس کرتا ہوں کہ وہ مہمانوں سے ہم کلام۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ہر ماہ آپ اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر آتے ہیں اور اس نشست کی زینت بنتے ہیں اور ہمارے مان میں وقار میں اضافہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ آئندہ بھی اسی طرح بر وقت آتے رہیں گے اور اس نشست کو کامیاب جو ہے